नमस्कार खबर हम ओडिशार स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करछे मु सुशांत। दर्शक बंधु 2024 निर्वाचन फलाफल बाहर सारी नूतन भाव सरकार गठन होसी और कार्यकाल आरंभ हो साराणी। जदि देखा कटक जिला बांकी निर्वाचन मंडली में द्वितीय थर पर द्वितीय इनिंग्स चालू रखिंट तथा बर्तमान जी विधायक अच्छा देवीरंजन त्रिपाठी निर्वाचन विजय पर यह बोधे आमर प्रथम साक्षात्कार। सीधा सड़क कथा आम सहित अच्छा बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी। देवबाबू आपन को कंग्राचुलेसन धन्यवाद। देवबाबू 2024 निर्वाचन सरी आपन बांकीवासी प्रिय हो पारी देखा जदि अन्य तुलन जो सरकार परिवर्तन माहौल सृष्टि होता आप बांकीवासी प्रिय होते बहुत संख्यक भोट्रे विजय लाभ कर कौन कहे मु आपण माध्यम बांकी बारंगर आबाल वृद्ध वनिता को कृतज्ञता जनवा सहित माँ चर्चिका प्रणिपात मु संपूर्ण भाव समर्पित होई बांकी बारंगवासी सेवा करी केमिति बांकी को गोटे आदर्श अंचल रे परिणत करने सहित बांकी थिबा विभिन्न प्रकार मौलिक समस्या केमिति समाधान करा जाई परिबो आमे 5 वर्ष से उद्यम करथिलु 2019 रु 2024 पर्यंत षष्ठदश विधानसभा बांकी माटीर विभिन्न प्रकार प्रसंग विधानसभा उपस्थापन करथिलु। आपण माध्यम मु धन्यवाद देवी विजु जनता दल सभापति ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को जार प्रचेषा जार आशीर्वाद रे बांकी रे जो बहुत दिन धरी समस्या थिला मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट जार व्यय बराद होची 300 कोटी टंकार ऊर्ध्व ताहा आज कार्यक्रम हवा आरंभ होईछि। बांकीवासी बहुत दिन दाबी थिला प्रत्येक दुआर मुंडे केमती शुद्ध पानीय जल जोगाई दि जाई परिबो से प्रसंग आज नवीन बाबू आशीर्वाद रे 5 वर्ष भितर मु समाधान करने सक्षम होईछि। विभिन्न प्रकार प्रसंग रही लोक मान सहित सामाजिक संपर्क जोड़िया सहित बांकी बारंगवासी को मु अति निजर करी तांकर सुखरे दुखरे भलरे मंदिर रही निजको सामिल करी तांकर समस्या समाधान करने जो प्रतिबद्धता थिला जो कमिटमेंट थिला जो अंगीकार थिला ता निश्चित भाव किछि मात्रा मु सफल होईछि बोली भाबी। धन्यवाद देवी विजु जनता दलर जो मैंने शुभेच्छु रही समर्थक रही से मैंने आप्राण उद्यम करचंती प्रचेष्टा करचंती विजु जनता दलर विजय वैजयंती बांकी बारंग निर्वाचन मंडल केमती रहिबो केमती विजु जनता दलर सम्मान बांकी बारंग निर्वाचन मंडल अब्याहत रहिबो से आप्राण उद्यम करछर आपण माध्यम धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करिया। निश्चित भाव बांकीवासी को धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करी जेहेतु बांकीवासी मत विजय लाभ कर भाई जदि देखा 2019 निर्वाचन और 2024 निर्वाचन मध्य केते कंपिटिशन थिला जदि देखा सरकार माहौल थिला सरकार परिवर्तन मध्य आप देखा विजु जनता दल पक्षर बहुत संख्यक भोट विजय लाभ करते कंपिटिशन थिला ए निर्वाचन बहुत संख्यक भोट रे विजय व्यवधान विजु जनता दल और मोर बांकी बारंग निर्वाचन मंडल होईछि। आर श्रेय मु दबाक चाहिए बांकीर समस्त आबाल वृद्ध वनिता माँ मानू गुरुजन मानू युवक साथी मानू श्रेय हूँ से श्रेयर प्रकृत हकदार आर हकदार देवीरंजन त्रिपाठी नुहे से माने परिश्रम करछंती उद्यम करछंती लोक संपर्क रक्षा करी विजु जनता दल नीति आदर्श विचारधारा एवं विजु जनता दल जो विकासमूलक कार्यक्रम था लोक मान पाखे पहुँचापी संभवपर हो पार्टी से विजु जनता दल बहुत बड़ व्यवधान रे विजय लाभ कर बांकी बारंग निर्वाचन मंडल रे जो प्रसंग आपणकर जो प्रश्न आपणकर 2019 निर्वाचन और 2024 निर्वाचन 2019 निर्वाचन टू 2024 निर्वाचन संपूर्ण भाव अलग थिला भिन्न थिला। 19 निर्वाचन में समग्र ओडिशावासी नवीन बाबू को निर्वाचित करी पुणी थे मुख्यमंत्री करने चिंता करते निष्पत्ति नहीं सारी बांकी रे गोटे परिवर्धित समय आह्वान रे जो प्रभात बाबू निष्पत्ति नहीं जो पर्यंत सत्य उन्मोचित होनी राजनीतिक षड्यंत्र शिकार हुई मत जो विजु जनता दल सभापति नवीन पट्टनायक पुणी थे सुजोग देते बांकी बारंगवासी सेवा करने सेवक हिसाब से जो प्रसंग थिला से मत ग्रहण करते बांकी बारंगवासी और विपुल मात्रा आशीर्वाद देते 2024 मसीह आपड़ देखिए ओडिशा रे जो निर्वाचन है विभिन्न 147 गोटी निर्वाचन मंडल जो प्रसंग थिला विभिन्न संसदीय क्षेत्र में विजु जनता दल गोटे खराब प्रदर्शन कला विभिन्न प्रकार प्रसंग से आमे ताकू ग्रहण करूँ किंतु बांकी बारंग से प्रसंग
को अति न्यून करदेले बांकी बारंगर साधारण जनता आबाल वृद्ध वनिता से विश्वास कले विजु जनता दल देवीरंजन त्रिपाठी और प्रभात कुमार त्रिपाठी से दीर्घ 30 वर्ष धरी जहाँ सेवा करने सुजोग देते प्रभात बाबू को एवं 5 वर्ष भितर से मूल्यांकन कले देवीरंजन तांको पाखे सुखर दुखे रही पार्छु ना नहीं से मूल्यांकन कले देवीरंजन त्रिपाठी जो प्रसंग रखी 2019 निर्वाचन सम्मुखीन होता केते मात्रा से सफल है केते विफल है निश्चिंत भाव से आशीर्वाद कले तांकर सहयोग रे तांकर शुभकामना आज विभिन्न प्रकार प्रसंग बांकी रे दूर होइछि आपण देखिए बांकी बारंग अंचल रे रामदासपुर भलिया गोटे अंचल जोटा बांकी अंचल आपन समस्ते जानती गोटे चाषी प्रवण अंचल सेठी आज गोटे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण होगी विभिन्न युवक युवती मानक निजुक्ति सुजोग सृष्टि होछि इरिगेशन प्रोजेक्ट आज सफल भाव शुभारंभ होगा जाऊँ किसी दिन भीतर कार्यक्रम हम प्रत्येक दुआर मुंडे केमती पीवा पानी जोगे दि जापर कार्यक्रम आरंभ हो सहित मोर व्यक्तिगत विचार रही जदि प्रत्येक दिन आपण मैंने लोक मान सहित लोक मान सेवार निजक समर्पित कर नियोजित कर रखिए निश्चिंत भाव जिते परीक्षा समय आसो लोक मैंने केबे आपण को हतोत्साहित करेंगे ना से आशीर्वाद देवे से पुणी थे सुख दुख भागीदार हाँपाई आपन को निश्चिंत भाव सुजोग देवे कौटी व्यतिक्रम घटी विजु जनता दल ओडिशा रे जोटी किसी आपण विभिन्न प्रसंग देखिपारे आपड़ देखिपारे गोटे प्रचार सृष्टि कर दिगला गोटे भ्रमात्मक चित्र ओडिशावासी आगे उपस्थापित कर दिगला विरोध शक्ति माने नवीन बाबू असुस्थ अच्छा गोटे प्रसंग निर्माण कर दिगला ओडिया अस्मितार प्रसंग आपण माध्यम प्रश्न करने को चाहे ओडिया अस्मिता कौन ओडिशार सेतबेलर मुख्यमंत्री आज जे पूर्वतन मुख्यमंत्री विजु जनता दल सभापति तांको नेतृत्व में वंदे उत्कल जननी को राज्य स्तरीय प्रथम जातीय संगीतर मान्यता नवीन पट्टनायक जाइए से नेता जे विजु जनता दल नेतृत्व नौकरी संविधान प्रियाम्बुल रे अहिंसा शब्द को जातिर जनक महात्मा गांधी जो नीति आदर्श विचारधारा थिला अहिंसा शब्द को प्रियाम्बल स्थानित करने युक्ति उपस्थापन करते नवीन पट्टनायक स्वामीनाथन कमिटी माध्यम रे आमर चाषी मैंने एमएसपी पातु 2930 टंका पातु से प्रथम स्वर उत्तोलन करते समस्त समग्र भारत वर्ष में से नेता विजु जनता दल सभापति समग्र भारत वर्ष में 33% महिला संरक्षण बिल वोमेन रिजर्वेशन बिल को स्वीकृति प्रदान करू लोकसभा एवं विधानसभा जे केंद्र नेतृत्व दायित्व अच्छी से दायित्व दिंतु और से बिल को पास करके लोकसभा आणतु नवीन बाबू समर्थन जन यही सब कथा प्रति ओडिशा रे विपुल मात्रा जनसमर्थन रही आज आप देखिए अनुध्यान करेंगे अनुमेय करेंगे समग्र ओडिशा रे विजु जनता दल जे सभापति रही पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज ओडिशा रे टलेस्ट लीडर होचंती प्रिय मुख्यमंत्री नवीन प्रिय पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ओडिशार निश्चित भाव सबुठार बड़ लीडर ओडिशार प्रिय मुख्यमंत्री तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एटा निश्चित भाव आम समस्त नवीन पट्टनायक पराजय पर जो सोशल मीडिया जो सब क्रेज हुआ सोशल मीडिया जो सब नवीन पट्टनायक को लेकिन जो हारी जावा जो सब आत्मविभर देखा जाता सोशल मीडिया निश्चित भाव कहुए ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री और सबुठा बर्तमान विरोधी दल नेता कहले नवीन पट्टनायक बुझा 2024 और 2029 मध्य जो सब दि जाता प्रतिश्रुति और कौन सब आलोचना कौन सब लक्ष्य रखा जाए बांकी को लेकिन 5 वर्ष मध्य मु आपण माध्यम मोर बांकी बारंग निर्वाचन मंडल आबाल वृद्ध वनिता को प्रतिश्रुति देवाक चाहे 19 ରୁ 24 मसीहा विषय भितर जो 1000 कोटी ऊर्ध्व टंका विनियोग कराई व्यवहार कराई तार सुफल केमती बांकी बारंगर साधारण जनता पाइबे से जत्पर नास्ति उद्यम करी जड़े जाग्रत प्रहरी हिसाब रे मोर बांकी बारंगवासी स्वार्थ को केमती सुरक्षित रखा जाई पारिबो से सब उद्यम करी एवं ओडिशा रे विजु जनता दल को जो जनमत देइचंते ओडिशावासी प्रमुख विरोधी दलर भूमिका से भूमिका को केमती गणतांत्रिक प्रक्रिया रे गठनमूलक विरोध करी केमिति बांकी बारंगवासी स्वार्थ हासिल करा जाई पारिबो मु से निश्चिंत भाव हेले कौन मात्रा पछरे पकेबी ना आशा आकांक्षा जहाँ अपेक्षा रही संपूर्ण भाव सफल करने मु मोर आप्राण उद्यम करी निश्चित भाव बांकीवासी जो आशा आकांक्षा कर जो प्रतिश्रुति दि जाए मु निश्चित भाव मु मो निज तरफ चेष्टा करी संपूर्ण भाव करने विजु जनता दल जदिव पराजय वरण कर विजय लाभ कर एक प्रश्न उठी था सोशल मीडिया जो गणमाध्यम एक चर्चा सृष्टि होता
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାଜୟ ପଛରେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ସଚିବ ଯିଏ ଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ନେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପରାଜୟ ବରଣ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ ମତ? କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଫାତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ୱି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ଘୋଷଣାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ଦେଖିବେ, ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏ ମାସେ ଭିତରେ ସେ କେତେ ସଫଳ କେତେ ବିଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆକଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ସଚିବ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିଏ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଜୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରଣ କଲା, ଏକଥା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍। ଏକଥା କହି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମେ ଖସି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସମସ୍ତ ୱାର୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେସେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ରହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରାଜୟରେ ରହିପାରେ। ସକ୍ସେସ୍ ହାଜ୍ ମେନି ଫାଦର୍ସ ବଟ୍ ଫେଲିଓର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଫାନ୍। ସଫଳତାର ବହୁତ ପିତା ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ପରାଜୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆମର ଏଇଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର। ଆମେ ତାକୁ ଦଳୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛୁ, ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ଯେଉଁଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 40.19% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 40.1 ଭୋଟ୍ ପାଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଲୋକମତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ୍ ହାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ୍ ହାର ଅନନ୍ୟ ଭାବେ 1 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଏଇଟା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଠୁ, ସେମାନେ ଶାସନ ଭାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କେମିତି ଉଚିତ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ କେମିତି କୌଣସି ହେଲେ ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଭୂମିକାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଯିବା, ସେ ଦେଖିବେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କ୍ରେଜ୍ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ହୋଟେଲକୁ ନେଇକି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମତ କ'ଣ? ଆପଣ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଯାହା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତା ତ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଇକି ଏକ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଥିଲେ, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସତ ନା ସେଇଟା ଫେକ୍ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ କଥା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଥା ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଅପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ହୋଟେଲ ନଥିଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁସୁମା ପୋଖରୀ ନଥିଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବେ ହେଲେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ନଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନୂତନ ଭାବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉଚିତ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ହୋଟେଲ ବା ଢାବା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅତିରଞ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ଘଟଣା ସେଭଳି ଭାବେ ଘଟିଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ବା ଖବର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ଗୋଟେ ଢାବା, ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଣକୁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ହେଉଛି ସର୍ବମୋଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନରେ
ପରାଜୟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାଳାର ସେ ଢାବାଟି ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଫିଟ୍ଟି କାହାର ହେବ ଧର୍ମଶାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ହେବ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଦେଇଥିଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଛରେ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କଡ଼ରେ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅବସ୍ଥିତ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଢାବାଟେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲଟେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ହୋଟେଲ ହିସାବରେ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ କରିଥାନ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳାର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ବିପକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଜନୀତିରେ ଅଣ୍ଡର ଦ ବେଲ୍ଟ କେହି କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିକି ନିଜର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ସେଥିରେ ବରଂ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ କଲେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବଲେ ବଲେ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଗୁଜବ। ବାଙ୍କୀରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖବର ହବ ଓଡ଼ିଶା।